जामुड़िया बहादुरपुर ब्लॉक के रहने वाले 73 वर्षीय मंगल घोष बीते 20/12/2021 सोमवार सुबह 9 बजे से घर से लापता हैं। हरिपुर जाने के लिए घर से निकले मंगल घोष ब्लू पैंट और स्काई रंग की स्वेटर पहने हैं। उन्हें घर पहुंचाने और पता बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। हमारा पता है जामुड़िया बहादुरपुर विजयनगर। हमें संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9332605334 और 8918881791। क्रिसमस के त्योहार को लेकर मिशनरी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्रिश्चियन समुदाय के लोगों का यह सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, इसीलिए मिशनरी स्कूलों में क्रिसमस के त्योहारों को लेकर खासा धूम देखी जाती है। असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल रानीगंज में भी प्रभु यीशु के जन्म दिवस को देखते हुए 23 दिसंबर बुधवार गिरजापाड़ा स्थित एजी चर्च स्कूल प्रांगण में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु यीशु की प्रार्थना से हुई। इस दौरान प्रभु यीशु के जन्म दिवस को नाटक के माध्यम से दिखाया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं एजी चर्च स्कूल के शिक्षकों ने भी नृत्य प्रस्तुत किए। इस दौरान एजी चर्च स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आलूवालिया, प्रिंसिपल उषा रानी राव और रानीगंज विधायक तापस बैनर्जी सहित रानीगंज थाना के अधिकारीगण उपस्थित रहे। और जब आप भावनात्मक व्यथा में हो, स्पिरिचुअल पेन, जब आप आत्मिक व्यथा में हो, रिलेशनल पेन, जब आप अपने संपर्क की व्यथा में हो, यू नीड द लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आपको यीशु मसीह के प्रकाश की जरूरत है। इफ यू आर फीलिंग डिस्करेज्ड टुनाइट, अगर आप आज की संध्या में बहुत ही निराश और हताश हैं, यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड टुनाइट, और आज आप बहुत ही निराश है इस संध्या में, यू नीड द लाइट ऑफ जीसस पावर। और प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाइए आपकी सामर्थ से। And so the light of Jesus Christ can free us from our darkest emotions and thoughts. और इसीलिए यीशु मसीह के ज्योति में वो सामर्थ है कि जब हम भावनात्मक रूप से घायल हैं, जब हम भावनात्मक रूप से मुश्किल में हैं, उन सारी चीजों से हमें उद्धार मिला है। And the question to you is, और इसीलिए आज की संध्या में आपके सामने एक प्रश्न है। Some of you are taking medicine, you are still not healed. और हम में से बहुत सारे लोग हैं कि हम लोग लगातार दवाइयों को खा रहे, जिंदगी भर खा रहे, और हो सकता है रानीगंज में मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ पर हैं जो कि दवाई को रोज खाते हैं लेकिन आज तक चंगे नहीं हुए। चीजों में जो है वृद्धि करेगा। लाइट इज लाइट, क्योंकि प्रकाश में ही जीवन है और प्रकाश के द्वारा ही जीवन आया है। एवरी व्यथा में हो, you need the light of Jesus Christ. तो आपको यीशु मसीह के प्रकाश की जरूरत है। If you are feeling discouraged tonight, अगर आप आज की संध्या में बहुत ही निराश और हताश हैं, you are feeling disappointed tonight, और आज आप बहुत ही निराश हैं इस संध्या में, you need the light of Jesus Christ. तो आपके जीवन में यीशु मसीह की प्रकाश की जरूरत है। And the Bible says, और बाइबल कहते हैं, one man cried to God. सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइट इज बीइंग यूज्ड इन मेनी वेज, तो इसीलिए प्रकाश को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सो इफ लाइट इज एसेंशियल फॉर फिजिकल हीलिंग, तो इसीलिए व्हाट अबाउट इमोशनल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, तो आत्मिक जो चंगाई है, भावना का बोला है। पीपल ऑफ रानीगंज, और मेरे रानीगंज के सारे मित्रों, सम ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इमोशनल वोर्स। बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसा है कि भावनात्मक रूप से हम लोग मेंटल डिजीज, हो सकता है मानसिक रूप से हम लोग रोगी हैं, and some of you are spiritually sick, हो सकता है
आध्यात्मिक रूप से भी हम लोग कष्ट में हैं। We are living in brokenness. और हम लोग एक टूटे हुए जीवन को जी रहे हैं। That is why Jesus says, और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, in the dark days, अंधकारमय जीवन हो of emotional pain, और जब आप भावनात्मक व्यथा में हो spiritual pain, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गिरजापाड़ा स्थित वाइसलैंड मेथोडिस्ट चर्च में बड़े दिन के कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार की संध्या आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी एवं रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर चर्च के रेवरेंड सुमंत दास, चर्च के सचिव निलय दास, सुभाषीष दास, लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के अध्यक्ष हर्षवर्धन खैतान आदि उपस्थित रहे। শ্রদ্ধা এবং আমার যারা ভক্তমণ্ডলী এসেছেন তাদের প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা জানাই। 24শে ডিসেম্বর রাত্রিবেলা প্রভু যিশু বেথলেহেমের এক আস্থা বলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতা মেরির কোল আলো করে সেই মহাপুরুষ পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যারা বিশ্বাস করতাম না তারাও বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে একজন দেবদূত পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাকে যখন ক্রুসিফাইড করা হয় সেই কথা কম বেশি আমরা জানি যে ঈশ্বর তুমি এদের ক্ষমা করো, এরা জানে না এরা কি কাজ করছে। সেই কথা আমরা চিন্তন করি, মনন করি, স্মরণ করি। এত বড় কথা কোনো পৃথিবীর কোনো ধর্মযাজক বলুন কেউ বলেছিল কিনা আমরা খুঁজে পাই না। কেউ কেউ এক একটি ধর্মে বিশ্বাস করে, কেউ হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করে, কেউ খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস করে, কেউ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে, কেউ বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাস করে, কেউ তাও ধর্মে বিশ্বাস করে, কেউ কনফুসিয়াস ধর্মে বিশ্বাস করে। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থে কিন্তু আছে যে পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে দেবীরা আবির্ভূত হন। আমরা মনে করতে পারি যে প্রভু যিশু সেই সময় মানব শরীরে তিনি ঈশ্বরের ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এক একজন মহাপুরুষ আসেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়ে যান। তিনি এলেন প্রেমের শিক্ষা দিতে, তিনি এলেন উদারতার শিক্ষা দিতে, তিনি এলেন সহ্যের শিক্ষা দিতে। আমি একটা কথা এই মুহূর্তে বলতে চাই, যখন বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন শিকাগো ধর্মসভায়, সমস্ত খ্রিস্টান মতাবলম্বী মানুষজন তার কাছে এসেছিলেন। একজন মহিলা তাকে দেখে বলেছিলেন যে তোমাকে দেখে আমার যিশুর মতো মনে হচ্ছে।
তাপসবাবু, স্পেশালি আমার আইডল, আমার গুরু, আমার কর্মজীবনের যে আদর্শ উনি তাপসদা। উনি যখন বলে গেলেন সমস্ত কিছু, আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি কাজ করতে করতে, তখন ওনার কথা ভাবি যে উনি আমার থেকে 10 বছরের সিনিয়র, অথচ উনি কাজ করছেন, আমি কেন ক্লান্ত হয়ে পড়বো। সেই কথা মনে করে আমি আবার উজ্জীবিত হয়ে এবং কাজ করি। প্রভু যিশু, আমি আমি কৃষ্ণের ভক্ত, আমি যিশুরও ভক্ত। অ্যাকচুয়ালি আমি মানবের, আমি চাই, আমি যেটা বিশ্বাস করি যে কর্মজীবনী কাজের মধ্যে দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায়। পূজা অর্চনা যে করতে হবে তার কোনো মানে নেই। মন্দিরে আমি খুব বেশি একটা যাই না, কারণ আমার বিশ্বাস, আমি মনে করি যে কাজ করে মানুষের সেবা করাটাই হচ্ছে প্রকৃত ভগবানের সেবা করা, এবং তার মধ্যে দিয়ে আমি ভগবানকে পাবো, আমি যিশুকে পাবো, আমি কৃষ্ণকে পাবো। আমি এইটুকু বলি। আমি শেষ করতে আরেকটা বলি, কোভিডের সময় স্পেশালি আপনারা এই সমস্ত ভিড়ে, যে কোভিড চলে গেছে তা নয়, কোভিডের সময় এই সব সভা যদিও ঠিক নয়, তবুও আমরা আর কতদিন সহ্য করবো, এই জন্য আমরা এগুলোকে একটু একটু করে পারমিশন দিচ্ছি। কিন্তু তবুও আপনারা এই সোশ্যাল ডিস্টেন্স, স্যানিটাইজার এবং মাস্ক ব্যবহার করুন। স্পেশালি আগামী দিনে বাচ্চাদের কিন্তু যে কোভিডটা আসছে, সেখানে কিন্তু বাচ্চাদেরকেই এফেক্ট করার চান্সটা বেশি, কারণ তারা টিকাটা নেয়নি। সেই কারণেই আপনাদের বাচ্চাদের কিন্তু মাস্ক ছাড়া বাইরে বেরোতে দেবেন না, বা স্যানিটাইজার দেবেন, এবং কোনো ভিড়ে, স্পেশালি এই যেরকম ভিড় হচ্ছে, এই ভিড়গুলোতে একটু অ্যাভয়েড করে চলবেন। এই কটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। इस अवसर पर साहिबगंज क्रिश्चियन पाड़ा से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो चर्च में जाकर समाप्त हुई। एकदम रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। क्रिसमस का त्योहार यानी गिफ्ट, केक और दोस्तों के साथ पार्टी, इसके बिना यह त्योहार अधूरा है। क्रिसमस को लेकर बाजारें सज गई हैं, दुकानें सज चुकी हैं और केक की दुकान जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। यह दुकानें भी अच्छी खासी तैयारी कर ग्राहकों का इंतजार कर रही है। रानीगंज के लगभग सभी दुकानें क्रिसमस के लिए तैयार हो चुकी है और यह त्योहार बस कुछ ही घंटों के बाद आने वाला है। कल का सारा दिन प्रभु यीशु के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उत्साह के साथ लोगों द्वारा मनाया जाएगा। सबसे पहले चर्च में फादर द्वारा प्रार्थना सभा की जाएगी और इसके बाद त्योहार मनाया जाएगा। केक दुकान के मालिक प्रशांत सराफ ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस को लेकर हमने तैयारियां की है। ज्यादातर केक की बिक्री क्रिसमस के दिन ही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत बिक्री एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि क्रिसमस पर फ्रूट केक की बिक्री ज्यादा होती है और यह पूरे एक सप्ताह तक चलता है। फ्रूट केक के दाम 60 रुपए से शुरू हो जाते हैं। इस बार 1 पाउंड के फ्रूट केक के दाम 100 रुपए बताए जा रहे हैं। वहीं एक अन्य दुकानदार ने कहा कि क्रिसमस के उपलक्ष्य पर भीड़ तो हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना महामारी का लेकर डर भी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी दुकान में रखे कई किस्म के केक की जानकारी दी। केक के साथ ही कई गिफ्ट की दुकान भी ग्राहकों के लिए सजाए गए हैं, क्योंकि इस दिन ऐसी मान्यता है कि एक दूसरे के साथ खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। इसीलिए लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं और उन्हें भेंट करते हैं।
हैप्पी क्रिसमस की पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना और सभी को क्रिसमस की बधाई देता हूँ। इस साल केक के क्या वेराइटीज़ रखे हैं? इस साल केक में हमारे ब्रिटानिया कंपनी का है, विंकीज का है, पैरामाउंट है और हल्दीराम का है और भी बहुत सारे कंपनी का एगलेस स्पेशल एगलेस केक है और नॉरन गुड़ का भी केक इस बार नया आई हुई है और बहुत सारे वैराइटीज़ है। और ये उसमें नज़र आ रहा है। हाँ हाँ तिरंगा छाप केक है और समस्त क्या नाम हुआ? कन्हैया साहब। अभी तो टाइम भी है 1 डे और अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, विशेष कुछ वैरायटीज़ भैया केक का इस बार? वही जो जनरली जो आता है बराबर वही है, पैरामाउंट है, विंकीज है, स्पर्म है। अच्छा, मिनिमम कितना रेट से मतलब मैक्सिमम कितना तक है मतलब रेंज? 1 पाउंड है 100 रुपीज़ का और मोटा मोटी 450 तक स्पर्म का है। अच्छा, फ्रूट्स केक का विशेष क्या है? विशेष फ्रूट केक ही चलता है क्रिसमस पे। अच्छा, बटर केक, क्रीम केक तो 12 महीना मिलता है। ये 1 वीक चलेगा, जनवरी 1 तक चलेगा। क्या रेट है मतलब फ्रूट केक का? लोकल 1 पाउंड का 60 रुपीज़ है। 60 रुपीज़। আপনার নাম? प्रशांत सराफ। মানে এখনো পর্যন্ত কেনা বেচা কীরকম করলেন? এখনো পর্যন্ত সকাল থেকে টুকটাক আছে, তবে বিকাল দিক দিয়ে ভালো করে লাগবে। 4টের পর থেকে বেশ ভালোই বাজার লাগে অন্যবারের মতন, তবে এবার করোনার জন্য একটু চিন্তা ভাবনা করছি। আর সকালটার রেসপন্স কীরকম পেলেন বিক্রি? তো মোটামুটি ঠিকই আছে, হ্যাঁ আশা করি ভালোই যাবে। বিশেষ কি কেক এবারে মানে আপনারা মানে সেল করছেন, মানে বিশেষ কিছু আলাদা ধরনের? আমরা এক্স মার্শাল গোটা কেক করছি, বেশিরভাগ ফ্রেশ কেকের উপর জোরটা দিয়েছি। যেমন এইগুলো আছে, হ্যাঁ এই রেড ভেলভেট আছে, এইগুলো সব এক্স মার্শাল কেক আছে। তারপর ফুড কেক আছে, হ্যাঁ তারপরে এইসব ফুড কেক আছে। তারপর যারা গরিব মানুষ, যারা বেশি দামে কিনতে পারে না, তাদের জন্য কম কেকও রাখি, তাদের মতনও ব্যবস্থা আছে। সবাইকার জন্য আমরা ব্যবস্থা করে রেখেছি। মানে এরকম এই যে ক্রিসমাসের যে কেকগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে সান্টা ক্লজের রিয়েল মূর্তির মতো ছোট লাগানো আছে, এগুলো কি রেট আছে? এগুলো দেখুন 200 টাকা আছে, 240 টাকা আছে, আবার 300 আছে, যেরকম যেরকম ছোটো বড়ো আছে সাইজের উপর। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে যে সাজানো কিছু বিশেষ আকর্ষণীয় ওই ছোটো ছোটো কেকগুলো কাপের মতো ওই উপরটাই রয়েছে ফার্স্ট রো, ওগুলো কি রেট আছে? এগুলো দেখুন 20 টাকা রেট আছে, আবার 30 টাকারও আছে, 40 টাকারও আছে। আচ্ছা, ফ্রুটস কেকের কিছু বিশেষ ভ্যারাইটি? ফুড বলতে গেলে আমাদের এখন স্পেশাল এখন উইং কেসেরটা আমরা বেশি জোর দিচ্ছি, কারণ ওটা এখন একটু বেশ গিফটের ভালো ব্যবস্থা করেছে, যার জন্য উইং কেসের আমি ভালো মাল সাজিয়েছি। হ্যাঁ, বেশিরভাগ উইং কেসের মালই আছে। আচ্ছা, ওই ফ্রুটস কেকগুলো কি রেটে বিক্রি করছেন? ফুড কেকগুলো প্রিন্ট কেটে বিক্রি করি, এটা আমাদের একটা মার্জিন থাকে 10%, 12% সেই হিসাবে। আচ্ছা, কত 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 বছর ধরে এই ক্রিসমাসে মানে কেক বিক্রি করলেন এখনো পর্যন্ত? এটা নাই করে এখন 15 বছর ধরে করছি। আপনার নাম? আমার নাম শক্তিচরণ খান। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर को मिली पहली महिला मेयर आनंदिता मुखर्जी ने ली शपथ। पश्चिम बर्धमान के डीएम एस अरुण प्रसाद ने आनंदिता मुखर्जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহের নিকট কোনো বিষয়ে যাহা মেয়র হিসেবে আমার বিবেচনার জন্য আসিবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে হইবে, তাহা আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব কর্তব্য পালনের নিমিত্ত জরুরি না হইলে প্রকাশ করব না। মাননীয় জেলা শাসক শ্রী অরুণ কিশোর মহাশয়কে ধন্যবাদ। মাননীয় মহারানী শ্রীমতী অনিন্দিতা মুখার্জি মহাশয়কে অনুরোধ করছি। আমরা যারা জনপ্রতিনিধি, আমাদের উচিত হচ্ছে তাদেরকে এখানে যাও এইভাবে, মা তো এভাবেই করেন। রাস্তায় যাচ্ছেন গাড়ি করে, দেখুন কোনো বাচ্চা চলে স্কুলে বাচ্চা যাচ্ছে, সেখানে নেমে সঙ্গে সঙ্গে এই বাচ্চাদের জুতো নিয়ে কেন জুতোর ব্যবস্থা, কোনো
অসহায় মানুষ রাস্তায় পড়ে আছে তাকে তুলে নিয়ে হসপিটালে ভর্তি করা। এটাই তো জনসেবা, এটাই তো আমাদের কাজ। আমি চাইবো আমরা সকলে মিলে যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছি সারা দুর্গাপুর পাশে আমি এত মানুষকে দেখতে পাচ্ছি কি আমরা পারবো না 2022 আবার জিততে? সবাই তার ভালোবাসা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, আমরা যদি মানুষের সাথে থাকি, আমরা মানুষের জন্য কাজ করি, সমস্ত আশা না পূরণ করতে পারলেও প্রত্যেকটি মানুষের কথা সুন্দর করতে চেষ্টা করবো, তারপর না পারলে আমরা, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, প্রাণ ধরে আমার পুরো টিমকে আশীর্বাদ করুন। আমরা সকলে মিলে সকলের করে সকলে আমরা প্রত্যেকে ধন্যবাদ। শ্রী অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি তাকে একবার বলতে তাকে পাঠ করার জন্য ডেপুটি মেয়র হিসাবে আমার জন্য আসিবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে হইবে, তারা আমি ডেপুটি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব কর্তব্য নির্মিত জরুরি না হইলে প্রকাশিত করিব না। জাতি ধর্ম দল নির্বিশেষে আমি এই কাজ করব এবং আপনাদের আশীর্বাদ প্রার্থনীয়, মেয়রের শ্রদ্ধা প্রার্থনীয়। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मेयर परिषद सदस्यों में क्या फेरबदल होगा। गौरतलब है कि दुर्गापुर के मेयर पद से दिलीप अगस्ती के इस्तीफे के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उप मेयर आनंदिता मुखर्जी को ही मेयर बनाने का फैसला किया है। पार्टी के निर्देश पर दिलीप अगस्ती ने बीते सप्ताह ही पार्टी के निर्देश पर मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। आनंदिता मुखर्जी फिलहाल उप मेयर थी। वह पूर्व मेयर अपूर्व मुखर्जी की पत्नी है। बीते सप्ताह तृणमूल जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय के नेतृत्व में दुर्गापुर के पार्षदों की बैठक हुई थी, जहां उनके नाम पर मुहर लगी और इसे मंजूरी के लिए कोलकाता भेजा गया। कोलकाता से मंजूरी के बाद आज आनंदिता मुखर्जी मेयर बनी। अगले वर्ष ही दुर्गापुर नगर निगम के चुनाव होने हैं। সভাপতি স্নেহের ছোট ছোট মেয়েরা অনেক ছোট বিধান উপাধ্যায়, আমাদের মধ্যে আছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, ভি সিদ্ধাসন, বিশ্বনাথ পানিয়া, আমাদের অভিজিৎ মুখার্জি, আমাদের মধ্যে আছে উত্তম মুখার্জি, সব থেকে আমাদের মধ্যে আছে উত্তম মহাজি সমাজ, আমার কাউন্সিলর, আমার এমআইসি এবং উপস্থিত আপনারা যারা আমাকে নির্বাচিত করে 4 মাস পরে নির্বাচন, যে গণতন্ত্র পদ্ধতিতে আগে আমরা জিতেছিলাম সেই গণতন্ত্র পদ্ধতিতে এবারও জিততে হবে। প্রত্যেকটা আপনাদের করতে হবে। সিপিএম বিজেপির সময় কোনো অভাব নাই, হয়তো আমাদের মিষ্টি জল খাওয়াতে পারবো না, কিন্তু হাসি মুখের ব্যবহারটা সেটা কিন্তু সবাই পাবেন এবং কেনারদের সবসময় এলা হবে, এইটুকু বলবো। এবং আমি অশেষ ধন্যবাদ দেবো প্রেসকে, ছাত্রীবাবুকে আমি ধন্যবাদ দেবো। আমাদের যারা আমাদের আধিকারিক আছে তারা আমাদের আমি সমবেদনা জানাবো, শুভেচ্ছা জানাবো। কৌশিকনাথের ভাইপো আছে ছাত্র পরিষদের মহাশয়া, তার সুন্দর বক্তৃতা দিয়ে আজকের তার শপথ গ্রহণের পরে আজকের সভা
ভূমিকা এবং উদ্দেশ্য উনি যথেষ্ট প্রকাশ করেছেন। আজকে নবনিযুক্ত আমাদের উপমহানাগরিক, মাফ করবেন আমি মহানাগরিকাকে ভুল শব্দ ব্যাখ্যা করেছিলাম, আমাদের মহানাগরিক শ্রীমতী অনিন্দ মুখার্জি এবং উপমহানাগরিক আমাদের সকলের প্রিয় শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জি, জগৎ নামে বেশি খ্যাত, সকলের পরিচিত, অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং উপস্থিত আমাদের বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিগণ এবং পঞ্চায়েতের দায়িত্ববোধ সম্পন্ন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী অভিজিৎ ঘটক মহাশয় এবং মহানাগরিক এবং উপমহানাগরিককে, সামনের সময় খুব বেশি নেই, বিশাল পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। ভালোবাসি তাদের যে এত স্নেহ সেটা আমার জানা ছিল না, কিন্তু আজকে দেখে আমি বুঝতে পারছি। প্রতিটি শহরবাসীকে এটাই বলবো, তোমাদের এই ভালোবাসা, এই আশীর্বাদ যেন আমার উপর থাকে। আমি তোমাদের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে যাব। কাজ কিভাবে করবেন? কাজটা করবো মানে আমাকে এখন গিয়ে প্রথমে দায়িত্ব নিয়ে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে বুঝতে হবে, কারণ আমি তো প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অতটা দক্ষ নই, মানুষের ক্ষেত্রে কাজ করতে চাই। এর আগে যারা ছিলেন তারা সবাই প্রশাসনিকভাবে ডাক্তার এবার আমার কাজ হবে যে আমার প্রত্যেকটি মেয়র পরিষদ সদস্য, কাউন্সিলর যারা আছেন, এছাড়াও আমার যারা বিরোধী বোনের মতো প্রচুর মানুষ রয়েছেন যারা আমাদের সকলে আমাদের ইয়েতে রয়েছে, মানে পদে রয়েছে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যার যা করার ক্ষমতা সেইভাবে আমরা কথা বলি। জেলা শাসক আছেন, এসডিও সাহেব আছেন, সকলকে নিয়ে ধীরে ধীরে মহিলাদের জন্য এটাই থাকবে যে আমাদের দিদি মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মা, আমাদের আদর্শ, তাকে দেখে এগিয়ে চলেছি। তোমরাও এগিয়ে চলো, তোমরা কাজ করো। কোনো মহিলা বলে কোনো প্রতিবন্ধকতা আমার মনে হয় না থাকে। মহিলা মানে মা দুর্গার একটা রূপ। দিদি সময় খুব কম, হ্যাঁ, তো কোন কাজ প্রায়োরিটি দেবো মানে প্রথম যেটা আমাদের পরিষেবা দেওয়ার কথা সেটা হচ্ছে জল, রাস্তা, আলো, যেটা বললাম যে সর্বপ্রথম হচ্ছে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার, মানুষের ভেতরে আসার প্রবেশাধিকার। তারা এসে তাদের যে অসুবিধে সেগুলো জানাবেন, তারপরে আমরা সাধ্য মতো আগে প্রথমে আমাদেরকে বসতে হবে, সকলের সাথে বসে দেখতে হবে পরিসর কতটা, কাপড় অনুযায়ী তো কাটবো, তাই না? সময়টা অত্যন্ত অল্প, মানুষের কাছে অনেক আমি কথা বলে দিলাম যে এই কাজ করবো, অথচ সেটা করতে পারলাম। তার থেকে হচ্ছে যে আগে আমাকে বুঝে দেখতে হবে যে আমার কাছে কতটা ফান্ড রয়েছে, কীভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারবো। কিন্তু যেটা আমরা এখন করতে পারি সেটা হচ্ছে মানুষের কথা শোনা, তাদের কি অভিযোগ এবং কোন 43টা ওয়ার্ড, আগে আমার ছিল শুধু 22 নম্বর, এখন আমাকে ভাবতে হবে যে 43টা ওয়ার্ডের মধ্যে কোথায় সব থেকে বেশি কোনটা প্রয়োজন, কোথায় জলকষ্ট, কোথায় জলের কলের বেশি দরকার, কোথায় রাস্তার বেশি দরকার, প্রায়োরিটি বেসিসে আমি কাজ করব। দিদি আনন্দগোপাল মুখার্জি, তার সুনাম, তার পরবর্তী সময়ে অপূর্বতার সুনাম, এই যে দুজন আপনার পরিবারে, তাদের আপনার কতটা চাপ মনে হচ্ছে? চাপ একদমই মনে হচ্ছে না, তো মানুষের ভালোবাসা, মানুষের আশীর্বাদ, তারা আশা করেন বলেই তো আমাকে এখানে এনেছে। কাজেই আমি চেষ্টা করব, আমার বাবা যেভাবে দিয়ে গেছেন নিঃস্বার্থভাবে এবং অপূর্ব মুখোপাধ্যায় যেভাবে দিয়ে গেছেন, চেষ্টা করবো তাদের কাছে হয়তো পৌঁছতে পারবো না, কিন্তু চেষ্টা থাকবে আমার সাথে। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের
অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। जामुड़िया बहादुरपुर ब्लॉक के रहने वाले 73 वर्षीय मंगल घोष बीते 20/12/2021 सोमवार सुबह 9 बजे से घर से लापता है। हरिपुर जाने के लिए घर से निकले मंगल घोष ब्लू पैंट और स्काई रंग की स्वेटर पहने हैं। उन्हें घर पहुंचाने और पता बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। हमारा पता है जामुड़िया बहादुरपुर, विजयनगर। हमें संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9332605334 और 8918881791। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती पूनम मिश्रा जी के मार्गदर्शन में बंकोला एरिया त्रिशक्ति महिला मंडल शाखा की ओर से नवोग्राम पंचायत इलाके के 50 मुस्लिम समुदाय परिवारों के बीच खाद्य पदार्थ वितरित किए गए। इस अवसर पर बंकोला एरिया त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा कस्तूरी साहू ने हमारी संस्था त्रिशक्ति महिला मंडल इस सर्द मौसम में समाज से वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है।
डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा पूनम मिश्रा जी के आदेश अनुसार कोविड काल से लेकर अब तक ईसीएल के विभिन्न एरिया में ऐसी महती कार्य चलाई गई और आगे भी जारी रहेगा। इसी क्रम में बंकोला क्षेत्र परिसर और उसके आसपास जरूरतमंद लोगों के बीच कुछ सामान भी वितरित किया गया। हम बंकोला शाखा पूनम मिश्रा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए मौका दिया। उनके मार्गदर्शन में पूरे ईसीएल में त्रिशक्ति महिला मंडल दिन दुगुनी और रात चौगुनी सामाजिक कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए बंकोला एरिया त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा कस्तूरी साहू, श्वेता मांडा, गोलापी माझी, रीता मंडल, शीला पांडे, मीना सिंह, चंद्रानी दत्ता, सौ शिल्पा घोष तथा समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की कड़ी से पालन की गई। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भांजी की छोटी मौसी से विवाह हेतु संबंध को लेकर काफी समय से घर में झगड़ा चल रहा है। आज दोपहर फिर भतीजे के दादा के घर में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े की शुरुआत भतीजे की सास के चाचा के परिवार से हुई है। आरोप है कि ससुर और सास की मार से एक बड़ी मामी की मौत हो गई। मृतक मामी का नाम यतुनिशा बीवी है। 43 वर्षीय यतुनिशा बीवी को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के हरी बाजार में हुई घटना से हड़कंप मच गई। अकीदा बीवी ने 2016 में असगर अली से शादी कर ली। शादी के बाद इस परिवार में घरेलू कलह थी। इस अशांति का मुख्य कारण असगर की युवा मौसी पर केंद्र था। असगर की पत्नी अकीदा बीवी की मामी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाकर असगर से उलझ जाती थी। कई बार अशांति को शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संदेह का पर्दा गुरुवार दोपहर को गिरा, जब अकीदा के माता पिता अपनी बेटी की बातें सुनकर जेमुआ से हीरा बाजार पहुंचे। उसके बाद शुरू हुआ झगड़ा। अकीदा के पिता शेख आकाश रूल एवं माता खुर्शीदा बीबी सामने पाकर बड़ी मामी यतुनिशा बीबी को बेधड़क पीटना शुरू कर डाला, जिसमें बुरी तरह वे जख्मी हो गई और उसे तुरंत अजगर के ससुर सासू मां ने ही विधान नगर के महकमा अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर देखते ही उसे मृत घोषित बताया। घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल बन गया है। इलाके के लोगों ने कहा कि भांजे के साथ छोटी मामी का प्रेम संपर्क होने के कारण ही यह घटना घटी है। ঝামেলাটা নিয়ে হতো ওই যখনই আসতো ওরা এটা বাপ মা তখনই ওই খালি আমাদের ঘর যেন না আসতে বারণ করতো যে না আমার জামাই যাবে না তোদের, ঠিক আছে আমার জামাই তোদের ঘর যাবে না, তোরা যেন না ও মেয়েদের বলছে যেন না পাঠায়। ও কালকে সারাদিন ঝামেলা করেছে, ভাত খাওয়ার জন্য আমাদের বাড়ি এসেছিল। ভাত খেয়ে দিয়ে পরে ও বউটা পেছনে পেছনে এসেছিল, ফলো করেছে যে না কোথায় গেলো দেখি নেক্সট নেই। তখনই বলছি তোমার নানি ঘর কেনে যাবে খেতে, আমি রয়েছি। আমাকে বলছি তুমি সকাল থেকে ভাত রান্না নাই, তো খেতে আসবে না, মামি হয় ওর নানি হয় ঘর ওটা। সন্দেহ করতো যে ও খালি বলতো যে তো মামিদের সাথে মামির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে এরকম সন্দেহ করতো। হ্যাঁ, মেয়ে বাপের বাড়ির লোকজন। হ্যাঁ, আর এই সন্দেহের জন্য কি রাগটা হয়েছে? হ্যাঁ। কি সন্দেহটা কি? সন্দেহটা বাজে সম্পর্ক। হ্যাঁ। কি করতো? বাজে সম্পর্ক করতো, থাকিস ও ইনকাম করে খাওয়াইছিস, ওদিকে আমাকে দিছি না। তো ছোট থেকে মানুষ করেছি, ছোট থেকে বিয়ে হয়েছে, তো ইনকাম করে তুই খেতিস। কি চাইছো এখন? আমি চাই যে আমার ওদের জন্য শাস্তি দিই। কি নাম তোমার? আমার নাম শেখ বরকত আলী। তুমি কে হও যে মারা গেছে? আমার নাম ছেলে। তার ছেলে? হ্যাঁ। কি সন্দেহ করতো? মামিদের জন্য বলতো যে মামিদের সঙ্গে আছে মানে অবৈধ সম্পর্ক আছে, তাই বলতো। কে বলতো? ওটা ওই মেয়েটা।
মেয়েটা বউটা বলতো মানে বউটা ছেলের বউ হ্যাঁ কি বলতো? ওই মামিদের সঙ্গে কোনো অবৈধ ঘটনা যেত তার জেরেই কি এটা করে ফেললো? এই তার জন্য এটা করে ফেলেছে। কি করলো এসে? এই যে মারপিট করেছে, নিয়ে মারপিট করার পরে ওই চুলের গত পথে ধরে কাটাড়ি মেরেছে কোথায় মেরেছে কাটে? ওর বাড়িতেই মাথায়? হ্যাঁ মাথা তো লেগেছে, পেটেও লেগেছে, নিয়ে তারপর মারা গেছে। তারপর মারা গেছে ওই মানে স্রেফ সন্দেহের বসে এটা খুন হয়েছে। সন্দেহ বসে ওইটাই করেছে। কি চাইছে না? আমরা চাই উচিত মতো বিচার। যাবজ্জীবন। কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ সুকমান। শেখ সুকমান। আপনি কে হন? আমি मामा। वो बड़ो हूँ। न्यू टाउन थाना की पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए ससुर एवं सास को गिरफ्तार कर अदालत में आज पेश किया। पुलिस ने रिमांड पर लेने की बात कही ताकि घटना के पीछे और कितने लोग जुड़े हैं इस पर रोशनी आ सके। জামাই মেয়ে ওরা ঝামেলা লেগেছে, জামাই আমাকে ডাকলো যে এসো, আমি মেয়ে দেওয়ার ব্যাপার মানে আগে ঝামেলা ছিল বলতে অনেকদিন আগে ওই ওর নান্দে ঘর যাওয়া ওইখানে আবার 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 অনেকদিন যায় না, পার্টি ছিল অনেকদিন যায় নাই, তারপরে আবার কোনো অবৈধ সম্পর্ক ছিল? মামির সঙ্গে কোনো অবৈধ ও ছোট মামির সঙ্গে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে যেটা মারা গেল এটাও নয়। আচ্ছা ও ছোট সেইটা নিয়ে ও বাধা দিতে গেছিলেন আপনি, সেটা নিয়ে এই ঘটনাটা ঘটে? না, আমাকে ডেকে নিয়ে গেল নিজে, আমার বলে জামাই বলে এসো এখানে, আর দেখো তোমার মেয়ে আমাদের অভিযোগ করছে, জামাই বলুন আপনার বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ উঠেছে এবং মারধর করাতে মারা গেছে। মারা যায় না। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तृणमूल से संबंधित संगठन केकेएससी की ओर से ईसीएल के बंकोला एरिया स्थित नागखांद्रा कोलियरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर केकेएससी महासचिव हरेराम सिंह, पानवेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मंच से तकरीबन 100 कर्मियों ने दूसरे श्रमिक संगठन को छोड़कर केकेएससी का दामन थामा। हरेराम सिंह ने सभी कर्मियों को झंडा पकड़ाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस अवसर पर हरेराम सिंह ने कहा कि केकेएससी हर समय मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर उनकी हित में काम करता है। और अभी दूसरे संगठन से ममता बनर्जी के आदर्श से प्रेरित होकर के कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस का झंडा। दल हमेशा से मजदूरों के इंसाफ की लड़ाई लड़ते आया है। हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा एवं आदर्शों को मानकर काम करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रगति कार्यों तथा श्रमिक संगठन के प्रयासों को देखकर तमाम लोग एक दूसरे को घर छोड़कर एक केकेएससी में शामिल हुए और यह काफी प्रसन्नता की बात है। भविष्य में मजदूरों के हित में और भी बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। सभा को पानवेश्वर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती आदि ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम को सफल आयोजन में केकेएससी के बंकोला एरिया सचिव सुजीत चक्रवर्ती, परशुराम नौनिया, दिनेश पंडित, दामोदर शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कितने श्रमिक दूसरा यूनियन छोड़कर आप संगठन में शामिल? 100 श्रमिक लगभग सभी संगठन के, INTUC के हैं, कुछ HMS के हैं, कुछ BMS के हैं, कुछ अदर्स पार्टी के हैं। सभी लोग जो है ममता बनर्जी के आदर्श को मानते हुए आज हमारे संगठन में ज्वाइन। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।